نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صدر موضوع سامین عرض ہے کہ عید درس تصوف دعا دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ مومن دی 60ویں آیا پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ سونے رب نے فرمایا اس آیا پاک ادعونی استجب لکم، کہ میرے کو دعا کرو میں تہاڈی دعا نو قبول کراں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں نے یہ گل دسی ہے کہ بندے ہو تانوں میری ضرورت ہی ضرورت ہے، تسی سارے میرے محتاج ہو، میں خالق ہاں تسی مخلوق ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تانوں زندگی میں جدوں بھی کوئی مشکل پیش آئے، ضرورت پیش آئے تو میرے کو دعا منگیا کرو۔ جیڑی بھی انسان پاک دل نہ گڑ گڑا کے عاجزی نہ رو کے سجدے پہ کے انسان کو پورے یقین نہ دعا کرے گا وہ دعا ضرور قبول ہوندی ہے۔ تو انسان نو چاہیے کہ اللہ رب العزت دی تقدیر تے راضی رہے تو دعا جدوں بھی کرے یا اللہ سونا جدوں بھی انہوں پوچھے کہ میرے بندیا کی چاہیے تو دائمی دید مولا دی طلب کرے اللہ سونے کو، کیا اللہ سونا مینوں اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظما درد کبریٰ عطا فرما۔ اللہ سونا کائنات دا خالق و مالک ہے۔ اللہ سونے نے سب تو پہلے یہ ساری کائنات دا ظہور جڑا عشق دی وجہ نہ آیا، جب اللہ سونے نے اپنی سونی پاک ذات نہ اپنے اسماء و صفات نو ملاحظہ فرمایا کہ اللہ سونا اپنی ہی ذات عاشق ہو گیا۔ سب تو پہلا عاشق اللہ، سب تو پہلا معشوق بھی اللہ سونا ہی ہے، جیسا کہ حدیث پاک دے اندر ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فاخرجت الخلق۔ اللہ سبحانہ فرماتا میں چھپیا خزانہ سے تو پھر میں نے پیار ہویا اپنے آپ نہ، پھر میں چاہے میں پہچانا جاؤں فاخرجت الخلق، پس پھر میں اس ساری مخلوق نو پیدا فرمایا۔ اور ایک نظام ترتیب دیتا، سوچیا، ارادہ فرمایا کن، عرش اعظم تک آنے وقت ہر چیز ظہور چاہ گئی، عالم لاہوت جبروت ملکو، آنے وقت دے اندر ہی عالم لاہوت اور جبروت ملکوت وجود چ آ گیا۔
یعنی ملائکہ دی حقیقت جیڑی ہے جنہوں ولایت اولیاء کیا جاندہ، اور تمام کائنات دی جنہیں بنیادیں جدا اجمال وحدت دے اندر وحدیت دے اندر جدی تفسیر موجود ہے، ولایت صغرا کبرا وغیرہ۔ اللہ سونے نے سب تو پہلا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک نو پیدا فرمایا، جنہوں نور حقیقت محمدیہ کیا جاندہ، عقل کیا جاندہ، قلم کیا جاندہ، روح اعظم کیا جاندہ، نفس وحدہ کیا جاندہ، خلیفہ اکبر کیا جاندہ، نور کیا جاندہ، نور اول کیا جاندہ، نور کلیہ کیا جاندہ، لاہوت کیا جاندہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نے ساری کائنات نو تخلیق فرمایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ سونے رب نے میں نے اپنے نور تو اور مخلوق نو میرے نور تو پیدا فرمایا، اور انسان نو پیدا فرمایا دے اندر سونے رب نے عالم عمر دے نوری لطائف رکھے ہیں، جڑے انبیاء علیہ السلام دے زیر قدم عرش اعظم تو پلے عرش اعظم تو پرے جنہ دی اصل ہے۔ اللہ سونا انسان دے نال ہے، ہر ویلے انسان دے اندر باہر ہے۔ خود قرآن صلی اللہ علیہ رب نے فرمایا میں تو اشارہ تو نیڑے ہیں، میں توڑے نفساں جو تجھے کیوں میرا دیدار نہیں کر دے۔ اس واسطے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بارا اپنا تو بن۔ مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہا ہے، تو اے سیرے مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکدان سے دور نہیں۔ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرا، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کیونکہ انسانی وجود ٹائم اس پیشکش سے شکل ماضی حال و مستقبل دا کہہ دی ہے، لیکن انسان دے روح نوری لطائف جنہیں غیر مرئی لطیف جڑے انسان دے اندر ہے، انہاں گلاں تو آزاد ہے، باطن چاہنے واحد ہے۔ انسان ارادے نالی پلک چپکن تو پہلا جتھے مرضی آ جا سکتا، جب تک عشق مولا دی قوت حاصل نہیں کرتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد مبالغے دا سیگا، ایسی شدت نہ اللہ سونے نہ محبت کردے نے ایمان والے، یہی ایمان دی روح ہے، اور یہی روح ہے عشق جیڑی جی دے بارے قلندر لاہور اقبال نے فرمائش کی ہے کہ جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو، بے کرا سمجھا تھا میں۔ اقبال فرمان دے نے کہ اس عشق دی قوت نے میں نور ظلمت 70,000 پردیاں جو گزار کے اللہ بھی بارگاہ تک پہنچاتا۔ کہ جڑے لوگ اللہ رب العزت دے پیغام نو، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام نو جڑا اللہ سنوں دا پیغام سر تک پہنچایا، انہاں سمجھ لیا، انہاں سب کچھ اپنے سونے حبیب تے قربان کرتا، اللہ سونے تے قربان کرتا۔ اصحاب صفہ ایسے واسطے دنیا دے سارے معاملہ چھڑ کے مسجد نبی دے چبوترے تے حاضر رہندے سی، ہر ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آپ کو ظاہری بات نہیں علم حاصل کر دے سی۔ یہ پہلی یونیورسٹی ہے تعلیم حاصل کرنے والی، تو دنیا تو کل ہی منہ موڑ لیا سی۔ صفہ چبوترے نو کہندے ہو کہ تھڑا بنایا ہے جتھے صحابہ کرام رہندے ہوندے سگے، اصحاب صفہ، اور صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے امام نے لوگ۔ جب تک انسان ماسوا اللہ تو کل ہی منہ نہیں موڑدا، کدے بھی تے مولا دی نعمت حاصل نہیں ہوندے، اللہ سونا دے دل وچ ہے۔ اس واسطے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، نہ کر من تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ، خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ اور حضور سلطان باو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ جب انسان اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی انہوں کو ذکر دی نعمت حاصل کردا، انہوں کو اپنے اندر نوری کنیکشن لوندا، یعنی توحیدی رحمانی محمدی
ਨੂਰੀ ਨਿਸਬਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚ ਰਕਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਜ਼ਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਿਗਾਹੀ ਮੌਲਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਗਾਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਆਲਮੇ ਨਾਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਸਮ ਚ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਤਨ ਚ ਸਾਰੋ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੇ ਮਲਕੂਤ ਜਬਰੂਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਲਮੇ ਹਾਹੂਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਇਰਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਮੇ ਅੱਲਾਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਚੋਂ ਨੂਰੇ ਹਕੀਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂਰੇ ਹਕੀਕਤ ਕਾਬਾ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂਰੇ ਹਕੀਕਤ ਅਹਮਦੀਆ, ਨੂਰੇ ਹਕੀਕਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ, ਨੂਰੇ ਹਕੀਕਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ, ਨੂਰੇ ਮੂਸਵੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। اور اسی طرح دیگر ظہورات جننے بھی نے سارے پہلا امر کون فرمایا عالم امر ظاہر ہو گیا، دوجا کون فرمایا عرش تو تھلے سلسلہ چل نکلے اور چل رہا ہن تک مسلسل۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا جو کچھ بھی سلسلہ فرمایا اور جو مخلوقات ہے ان سب دے بارے اللہ نے تقدیر مقرر کرتی جا سکے حدیث پاک چ سننے ابو داؤد سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے اللہ سونے نے قلم نو پیدا فرمایا اور قلم نو حکم فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے عرض کی اللہ سونے کی لکھا، تو رب سونے فرمایا قیامت تک ہر چیز دے تقدیر لکھ دے، تو لوح محفوظ تے پھر سب کچھ لکھ دیتا گیا۔ اللہ سونا ہر انسان تے مہربان ہے، ہر انسان تے مہربان ہے، ہر انسان نہ پیار کرتا ہے۔ اگر غلطی خطا ہوندی ہے تو اللہ پاک فرماندا توبہ کر میرے بندے، معاف کر دیاں گا، تیرے سارے گناہ مٹا دیں گا، نیکیاں بنا کے تینوں عطا کراں گا۔ اللہ سونا اپنے اسماء و صفات دے ذریعے ہی ظہورات فرما رہا، جنہیں بھی تعینات تنزلات ہے سارے، اور اللہ سونا جسم و ہاتھ تو پاک ہے، وہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ سچی عقل جیڑی ہے اور سچا عقل مند وہی ہے جو دن رات سنے رب دے معرفت حاصل کرنے واسطے کوشش کرے، دید مولا واسطے رو رو کے اللہ سونے کو عاجزی نہ دل دے پکے یقین نہ قبولیت دے یقین نہ دعاواں کرتا رہے، تو وہ نعمت ملتی ہے۔ لیکن یہ نعمت بغیر مرشد کامل تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمود افندی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اللہ سونے نے پہچانن دا طریقہ جڑا نفس نو پہچاننا، تے جنہیں نفس دی معرفت حاصل کرنی انہیں اپنے رب نو پہچان لیا، لیکن وہ دے آسے ضروری ہے کسے ولی کامل دے ہاتھ نو پھڑے کٹ گئے جڑا انہوں عرفان الہی دی راہ دکھائے، وہ ایدہ نہ مرشد کامل ہوئے کہ حکام ظاہری دا علم رکھدا ہوئے اور باطنی مراتب نو بھی جاندا ہوئے، وہ امکان و وجوب دی دونے دائریاں دا جامعہ ہوئے، طالبان مولا نو مطلوب تک پہنچا سکدا ہوئے اور مشتاقاں نو واصل محبوب کرن دی ہمت رکھدا ہوئے، نیک سیرت راضی بر رضا انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ دی کامل اتباع کرنے والا ہوئے۔ پھر ایسے مرشد دی بارگاہ حاضر ہو کے تو رہنمائی لوے، اپنے دل نو پاک کرے، جب اقبال فرمانے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ جب انسان دل نو پاک کردا ہے، نور ایمان، نور عشق الہی، نور عمل قرآن و سنت، نور ذکر الہی یہ اندر رچدا بسدا ہے۔ جب دل ذاکر ہوندا ہے
और दिल नूं दवाम कलबी जिक्र हजूर की नेमत मिल जाती है। नूर ये अंदर रजदा बसदा रहिंदा, यदि हर हर लहर च रस बस जाता, अंदरों हर जुलमाती लहर नूं जला दिंदा। ते रूह जिहड़ी हर वेले तड़प रही हुंदी है अपनी असल तक पहुंचने वास्ते, अपनी हकीकत तक पहुंचने वास्ते, यानी अल्लाह तक पहुंचने वास्ते, ਉਹਦੇ अंदर शिद्दत हो जाती है। फिर हर लहर के अंदरों दबी इश्क की चंगारी उभर आती है और सारियां मिल के फिर शोला जन हो जांदियां ने। हर इश्क मौला ये अंदर जोश मारदा, नूरे ईमान की रूह फिर इनू हासिल होंदी है और रूह फिर अल्लाह की तरफ परवाज करती है। जब कुरान सुन्नत ते अमल करता, मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करदा और अल्लाह वाले अपने पीर मुर्शिद की जेरे निगरानी फिर मेहनत करता, तो फिर उन्होंने अपना मकसद हयास जिन्हें दहमी दी मौला की नेमत हासिल होंदी है। इस वास्ते हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे हजरत अबू हमजा अपने बेटे नूं हजरत अबू हमजा बगदादी रहमतुल्लाह की खिदमत भेजते होंदे सी तरबियत वास्ते। और इमाम हंबल फरमाउंदे हुंदे सी कि ये लोग है अल्लाह वाले जिन्ने ने यानी इलम मुराकबा खशियत जोद और अलू हिमती च साडे नालों किते अगे है। तो सूफिया कराम दे बारे फरमाउंदे हुंदे सी कि मेरे इलम दे विच इन्हां तो बेहतर कोई शख्स नहीं है, ये अल्लाह वाले वो लोग है। हजरत इमाम इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुल सलाम फरमाते हैं कि सूफिया कराम राहिमहुमुल्लाह ताला दे विचों कई लोगों ने अपने फिक्र अमल की बुनियाद जिहड़ी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रखी है। जिहड़ी चीज़ सूफिया कराम की कामयाबी की दलील है और उन्होंने हथों तो सादर होने वाली करामात ख्वारक ने, दर हकीकत करामत कुर्बे हक और रज़ा इलाही दा भी फरा आ। हज़रत शेख अबू मुहम्मद जवीनी रहमतुल्लाह तसव्वुफ की तारीफ के अंदर लिखते हैं कि हासिल कलाम यह है कि सूफिया कलाम दे अल्लाह सुने दे मकबूल बंदे ने। तो हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हर वो हकीकत जी की गवाही शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दे ज़ंदीका आ। कुरान सुन्नत दो पर ने, इन्हां दो परां दे नाल ही अल्लाह की बारगाह की तरफ परवाज करनी चाहिए है। यानी इंसान जब तक शैतान दे अफलातूनियां दे दजालियां दे गुमराह फिरके टोलियां दे नफ्स परस्तां दे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी स्कालरां दे बनाए हुए मंशूरां चों नहीं निकलदा, इन्हां दे प्रोग्रामां चों नहीं निकलदा और कुरान सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल नहीं करता और अपने ख्वाहिशात तो कुल्ली तौर पर निकलता, अपनी हर ख्वाहिश को ज़िबा नहीं करता। सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला नहीं बनता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च नहीं गुजारता। मुर्दा बन के अल्लाह सुन दे हजूर हाजिर नहीं होंदा, खुद सपुर्दगी की बादशाहत हासिल नहीं करता, कदे भी ये कामयाबियां हासिल नहीं कर सकता। ना अपना मकसद हयात दायमी दी मौला की नेमत हासिल कर सकता। इंसान को चाहिए जिस मकसद वास्ते दुनिया ते आया उस मकसद वास्ते अल्लाह सोने की बारगाह दुआवां करया करे। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तकसीम प्रोग्रामां ते तकदीर ते राजी रहे। जो कुछ भी सोने रब ने लिखिया इंसान के नसीब च वो अपने वक्त ना मिलना हर हाल च। सोने रब का कुरान च वादा खास तौर पर रिज़्क के बाबत खसूसी का जिक्र किया। इंसान की जिन्नी उम्र लिखी है, मौत लिखी है, रिज़्क लिखिया हर हाल च मिलना। जिवें कुरान पाक सुने रब ने फरमाया और रिज़्क अल्लाह कि रिज़्क मेरे ज़िम्मे आ। फिर कुरान पाक जी सुने रब ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्कुहा, जो कुछ भी कायनात चलन फिरन वाली शायद सब दे रिज़्क का बंदोबस्त मैं किया और किया होया कोई टेंशन की गल नहीं। इस वास्ते इंसान को चाहिए रिज़्क के मामले कदे परेशान ना हो, अपने अपने वक्त ना खुद पहुंचना हर हालत ना। तो दुनिया की ड्यूटी है कि इहदा हिस्सा इन्हां तक पहुँचा, बल्कि दुनिया को हुक्म है कि जेडे मेरे बंदे आ उन्होंने प्यार ना पहुँचाओ। ये बदसूरत दुनिया सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च उहदा हिस्सा लैके आउंदी है, वही तरफ तवज्जो नहीं करती, इत्थे रख जा निकल जा उथों। नाल सुन अपनी दुनिया ने यह गल कही हुई है
کہ جو تیری پوجا کر میں نے چھڑ کے انہوں نے ذلیل و رسوا کر. اللہ والے نو رزق عزت نہ ملتا جدو کہ طالبان دنیا نو رزق ذلت نہ ملتا, تکے کھا کے ملتا, لوگوں کی غلامی کر کے ملتا. میاں محمود بخش رحمت اللہ تاں ہی فرمایا جو رزق کسے دا لکھیا کدے نہ ٹالے, لاکھ کروڑ برائیاں ہون پھر بھی انہوں پالے. بہرحال انسان نو چاہیے اللہ رب العزت دی پروگرام تے تقدیر تے راضی رہے ہر حال چ. تے اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود اندر باہر. خود قرآن کریم سونے رب نے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں, میں تھوڑے نفساں سے تسی کیوں نہیں میرا دیدار کر دے. انسان نو چاہیے اللہ تقسیم تے راضی ہو جائے اور صبر دی زندگی اپنائے تاکہ اللہ دی معیت حاصل ہوئے. جدوں بھی کوئی ضرورت پیش آوے انسان نو کسی بھی طرح تو پھر رب سونے کولو ہی دعا کرے سچے پکے یقین نہ, دل دی گہرائیاں چو عاجزی نہ, مسکینی نہ, گڑ گڑا کے رو کے اللہ سونے کو دعا کرے. تو اللہ سونے کا وعدہ آیا کہ تو میرے کو دعا کر میں تیری دعا قبول کراں گا. تو سچیاں دی اپنے دعاواں نوں اللہ سونا قبول فرماوندا ہے, گندیاں دی دعاواں قبول نہیں فرماوندا. آئی دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ دے کے اللہ سونے کو دائمی دیدے مولا دعا کردہ رہا کرے اور روزے لفظیاں سعید الفطر روحاں جنیاں بھی جنہاں زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کیا سکا وہ ساریاں اللہ دے پروگرام تے عمل کر کے اپنا مقصد حیات حاصل کر دیا. تے جنہاں روزے لفظ اللہ سونے دے خلاف بغاوت کیتی سی وہ روحاں دنیا دے اندر آ بھی جان تے دنیا دی طلب پیچھے دوڑیاں رہندیاں, نفس شیطان دنیا دی پوجا کر دیاں نے, ذلیل و رسوا ہوندیاں رہندیاں, مسائب مشکلات پریشانیاں جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں جلجیاں رہدیاں نے. دنیا بھی گندی کر لینی ہے, اپنی قبر بھی آخرت بھی گندی کر لیندے ہیں. انہاں لوکاں نے جنی مرضی تسی نصیحت کرو, جنہ مرضی اللہ دا پیغام دیو, اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام ہے وہ دیو, کدے نہیں منن گے. انہیں اس پاسے آنا ہی نہیں, صرف انکار کر دیں. بعض ایسے ہیں نے جڑے لوگوں دھوکھا دینا واسطے منافقت دا رویہ اپنا لیندے رہے, اتوں تو ایمان لے آگے دکھاؤندے رہے لیکن دلوں نہیں لیاندے. اپنے مطلب دیاں گلاں تے عمل کرن گے جڑیاں انہاں دے نفس دے خواہشات دے خلاف ہو تے کدے عمل نہیں کرن گے. یہ منافق لوگ اسے واسطے انہاں نوں سزا بھی کافراں نوں زیادہ سخت ملنی ہے. باہر لائی دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے اللہ دے پیارے حبیب دے وسیلے نال دعا اللہ سونے کو کردے رہی کہ اللہ سونا اپنے دائمی دیدار مولا دی نعمت عطا فرما تاکہ آخرت وچ بھی دیدے مولا دی نعمت حاصل ہو سکے. خود قرآن پاک سونے رب نے فرمایا دنیا چنے آخرت وچ بھی اننے ہون گے جنہاں دنیا دیدے مولا نہیں ہوئی آخرت وچ بھی انہاں دیدے مولا دی نصیب نہیں ہونے. قرآن پاک بار بار اللہ رب العزت نے اپنے دیدار دے بارے ذکر فرمایا کہ سچے نبی والی تمام سونے مولا دا دیدار کر دے گئے نے, کر رہے نے, کر دے رہن گے. اور دیدے مولا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اکھانا دل دیاں اکھانا دونوں ظاہری باطنی اکھاں نال بھی اللہ دیدار ہوندا سی, لیکن باقی سب نوں دل دیاں اکھاں دل دے آئینے وچ دیدے مولا ہوندے آ. تے اللہ سبحانہ بارگاہ دل دی گہرائیاں دا کہ اللہ سبحانہ ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اسی دل دی گہرائیاں تیرے کو عاجزی نال تیرے پیارے حبیب دے وسیلہ ہر واسطے نہ دعا کرنے اللہ سونا اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرما. قرآن سے سلام غلبہ عطا فرما کافرہ منافقہ دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن انسانی دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما. وما علینا الا البلاغ.